Lamshugujotono Swrangchati Kokborok Koktwma o Nongilogi Tongwang Onita Tini Kokborok Koktwma Ragangkha. Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shahani Yagbai Fita Rashobui Ekalopo Model Residential School Katal Fiog Zakha Shangrok Shalo. Tini October Talni Chuko Shalmari Shangrong Shalo Jompujala Shipajala Hankoni Bishingo Khopjanai Probapur Ekalopo Model Residential School Fiogui Razakha Kaisa Naitatok Panda Klaimuni Bishingtai 480 seat ganang Ekalopo Model Residential School Katal Fiogui Razakha Fiogui Fananga Manzakika Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Tipasha Hamkrai Montri Vikas Deborma MLA Manop Deborma Khobui Kubuni Judaruda Adongro Shangrong Shalo Dang Shawo Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shahano Irishate Khumbochop Yafari Lamshuka Tei Fita Rashomani Bishingte Ekalopo Model Residential School Katal Fiog Zakha Kognarapura Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Borok Nayo Hamkrai Rungnok Gri Thairago Rungnok Snamnani College Snamnani Bagai Borok Nayo O Nahar Muktuye Ekalopo Model Residential School Katal Fiog Zakha Ro Shalkisani Yagulo Ora College Botang Zaknai Shaka Hastani Montriokra O Shaloti Brasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Bohino Kognarkha Boshaka Rungkari Kebo Shakangai Mangala Ungklogo Uslujak Tiprasha Rokno Shakangai Tlangnani Bagai Jotono Shakangai Finally Nangnai Abuni Bagai Nangu Rung Tei Rungni Bagai Nangu Rung No Tei Ekalopo Model Residential School Katal Fiogzak Manipai Oro Chanani Tongnani Bo Bebak Maganang Hani Shaka Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Or Rung Nogo Total seat Tongo 480 Chilarogni Bagai 240 Burirogni Bagai 240 Klai Jotoi 480 seat Klaijak Tango or Rungnogo Shakate Prasha Hamkrai Montri Vikas Deborma তো এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা মুশকিল আমরা তো ডেভেলপমেন্ট চাই বিভিন্ন জায়গায় স্কুল হোক কলেজ হোক এবং এত সুন্দর 480 সিটে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এখানে আমার এত ভালো লাগবে এখানে আসার পর সময় কথা বলবে টাইম উইল স্পিক হয়তো বা কলেজও হবে এখানে আমাদের কলেজ করতে গেলে সেখানকার অনেক প্যারামিটারস আছে সেই প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে কোথায় কোথায় কলেজ হবে এর সামনে কোন কলেজ আছে কত দূরত্বে আছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে কলেজের ডিসিশন যদি সেই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয় নিশ্চয়ই হবে সেটা TTADC Chairman Jagadish Debormani Manjak Mumbai Jakmagat Kokchap Noko ADC Chongbari Noki Tingai Bodolni Adogrokno Logio Tigi Bodolokra Klaina Bagai Kokchap Laika Tini Shangrong Shalo Chongmari Shampai Fairere Janija Bodolokra Klairere Abhai Kaino Bobak Rabai Chongjak Khwai Hangkor Tipra Mothani Observer Jagadish Debormani Manjak Mumbai Haikeba TTADC ni Chairman Jagadish Debormani Manjak Mumbai Chisha Maharanipur Constituency ni Bishingo Khobjagnai Leader Rokno Logyo Digi Gurak Kokchap Mungni Panda Khlaijakha Jakmagat Kokchap Nogo Tini October Talni Chuku Shalmari Shangrong Shalo Aro Narwayangai Manjakikha TWF ni Tangphangjak Gita Deborma Chisha Maharanipur Senior Leader Ronjit Deborma Kollanpur Block President Gurav Deborma Telamura Mungia Kami Kollanpur Kaitham Block ni Joto Leader Rogbo Fai Shopailejak Opandawo Promunang tini je o constitution o bobonoti norogni je youth leader rongoti koksabung panda bobon naharu mo youth senior diploma tha youth khebe jawni 11 moharan ADC Canada Division of the Buskarmi Village Committee Chongoli preparation bagi Cintino Ramsugayo Kabangma leaders from present organization report ground report ground related report jam collection book khalaka Buskango desakapano jam chini mo party the agenda no tebo popular khati chewi যারা তাও পশ্চিমে গদালিয়া বরং নাথক খাই খা পুহুরবা চিমা গদালনানি বাগৈ চিনি মেসেজ শুনি Trinamool Congress Habanok Shubai Shukru Klainai Rokno Romna Bagai NCC Thanao Thangai Shalthang Hangkoni Additional Police Super Drobonath by Malayi FIR Klaika Trinamool Congress ni Adongrok
जदिसे पुलिस सामुं खाइमानिया हिंके नांखे दरबानगब थानाय एफआईआर खाइना फायै कक्साका तृणमूल कांग्रेसनि आदुंग्र वेस्ट बेंगल बीजेपीनि सांसद थायकेबा एमपी खगेन मुर्मु तै बीजेपीनि एमएलए शंकर घोष चप्रब जागमानि पार्टीमुं खितिङै लायथानाय क्राकसल सानजाहर आगरतलाव तृणमूल कांग्रेस भवन सुबाइसुग्रुप खालायजाखा सुबाइसुग्रुप खालायनाय रग्न रमनानि सानै खलाव अंखरै खादमा फुनुखा तृणमूल कांग्रेसनि आदुंग्र स्रांचल वेस्ट बेंगलनि तृणमूल कांग्रेसनि बदल दल सरक त्रिपुरा हास्तेव फाइ सकपाइखा तै कांग्रेस भवन बेराय नैफिका तै बदलनि आदुंग्रनो लगियो तैयै ककचापखा आबुनि आगुल हास्ते पुलिस डीजीपी बाय थांगै मालायखा तृणमूल कांग्रेसनि आदुंग्र पुलिस डीजीपी बाय मालायमानि आगुल सांग्रांसल वेस्ट बेंगलनि फाइनाय तृणमूल कांग्रेसनि बदल दलसा एनसीसी थानाव थांगै सालथाक हांखरनि एडिशनल पुलिस सुपार ध्रुव नाथबाई मालायखा तै एफआईआर खालायका सामक्सिद्रा तांनाय रग्न दाति दाति रमनानि बागै अबाहायनो कक्साका সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে খোকবাং কুনাল ঘোষ এই মুহূর্তে পুলিশের সঙ্গে একটি বৈঠক চেয়েছিলাম, তো সেই পুলিশের সঙ্গে বৈঠকটি নির্ধারিত হয়েছে। তো আমরা সেখানে একটা অফিসিয়াল কমপ্লেন জমা দেয়া, যেভাবে আমাদের আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য দপ্তর যে ভাঙচুর করা হয়েছে, হামলা হয়েছে, কাল ডিজির সঙ্গে তো আমাদের মিটিং হয়েছে। আমাদের আরও কিছু তথ্য যেগুলো দরকার ছিল সেগুলো ত্রিপুরাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিভিন্ন সূত্র থেকে সেগুলি সমানে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা সেই অফিসিয়ালি সেটা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে একটি, যেহেতু কাল ডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েই গেছিল, আজ একটা অফিসিয়াল কমপ্লেন জমা দেয় এবং আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটা জেলায় আমাদের কিছু যারা ওয়ার্কার রয়েছেন, নেতা রয়েছেন, তাদের সিকিউরিটির বিষয় আছে, সেই নিয়ে আমরা একটা পুলিশের সঙ্গে মিটিং চেয়েছিলাম, সেটা তারা এগ্রি করেছেন। আমরা ডিএসপি সাহেবের সঙ্গে একবার বসবো, ফলে সেই মিটিংটার জন্য আমরা প্রথম যাচ্ছি। কার্যালয়ে কি যাওয়ার কর্মসূচি পরিবর্তিত হবে? পুন খগনা ফাইয়ে কামিনি লুকুরক বাই রমজাখা পুন শিকক খরক নাই बोलेरो मालखुंबाई पुन खगै तलांग तंगफुरो कामियामचिनि लुकुरगनि मकलक क्लाइ रमजाखा शिকক खरक नै मुं अमर आली बाय जसिम उद्दीन रमजानाय खरकनि बिसिगो खरकसनि कामियंखा सुनामुरा तै खरकसनि मेलागर आमचियो आचमसा कामियामचिनि लुकुरक नुखा शिकला खरक नै मालखुं बाथाग्रिवै बासलाय तंगनाय मानि बिश्रामगंज देवान हाति थांपाय खलायमा लाहार कतरनि गाना बलंग तै नुखा पुन मागनै मालखुंग तिसाय तंगनाय मानि आबुनो नगै खा मिथिक जाखा लुकुरक तै लगी लगिन शिকক खरकनि न कासबै रमै बुटक खलायका तै कक्तमा रहरका बिश्रामगंज थानाव कक्तमा मानि बिश्रामगंज थानानि पुलिस र पार्टीमा थायो फाइका तै शिকক खरकनि न रमखा तै बिश्रामगंज थानाव बरंनो तुबि फाइका शिकला खरकनै पुन खगना फाइमानि पाइथागो कामियामचिनि लुकुरकनि साकथार मुंबाय रमजाखा तै पुलिसनि यागब याफरे रलायखा शिকক मांखर खरकनै पुन खगलाय तंगफ्रु कामियामचिनि लुकुरक मोबाइल कैमेरा भिडिओ खलाइब तिसावै नाहाका একদম একজনে ভিডিও করে রাখছে ছাগল দত্তাছে যে এর কি আর সবাই ডাক দিয়ে আমরা দাঁড়াইছি আরে এই গানে কয় একজন বাড়ি মেলারা একজন বাড়ি ইয়া সোনামুরা এই উঠেছে উল্টা উল্টা কথা বলতেছে আর তারা কি ছাগল টাগল পাইছি না বলতে দত্তাছে যে ভিডিও করে রাখছে মানে এরপরে লোকজন আওনা ছাইরা দিছে এই আর কি জায়গাটা এটা তো গানবাজার मोबाइल फोन स्कूटर मुताइनि मानिखरै खबै शिকক खरकबरिन रमखा सालथां थानानि पुलिस शिকক मांखरक बाय खगजाकमानि मोबाइल फोन स्कूटर खबै मुताया तैरंनि रांमरनि मानिखनै रग्न नाइटवै कारिवै मानखा আগরতলা सालथां थानानि पुलिस कक्तमा थुमनि बसकांग अकक शाखा एसडीपीओ देव प्रसाद राय हास्ते गनागै शिকক मांखर मार्के आकारजा आबुनि बागै सालब्रुक मानिखनै खगजाकमानि कक्तमा कासै फाइदंगो আগরতলা सालथां थानानि बिसिं खबजानाय गोरों गोरों आनसायाव शिকক मांखरकनि जारै सालब्रुक मानिखनै खगलायमानि कक्तमा कासावो तै मामलाबो सकपायो आरनि बिसिंगो लायथानाय साललग शिকক मांखरक बाय गोबांमा मोबाइल फोन स्कूटर खबै मताय आतायरकनि गोबांमा रांमरकनि मानिखनै खगजाकमानि मामला सकपायमानि আগরতলা सालथां थानाव मामलानो याचाकमानि यागुल सालथां थानानि पुलिस शिকক मांखरकनो रमना बागै खलाव अंखरका खलाव अंखरै शिকক मांखर बाय खगजाकमानि मोबाइल फोन आबु बाय बाक्सा रमजाखा शिকক खरक बोरै खरकसानि मुं देबाशिष सरकार कामी सिदाय थानानि बिसिं खबजाकनाय बिएन कलनी चाचुरियाव अमृत रय श्रीनगर थानानि बिसिं खबजाकनाय आनन्दनगर आमचेय शाहिद मिया
তেই মুকেশ দাস। গত 27/9/2025 দিনের বেলা ভদ্রলোক বাড়িতে ছিলেন না। নাম হয়েছে বাদল চক্রবর্তী। উনি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। তো ওনার বাড়ি থেকে মোবাইল এবং ক্যাশ টাকা চুরি হয়েছিল। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি টিম গঠন করা হয় এবং পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটা টিম সঙ্গে সঙ্গে এলাকাতে ঘোরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যারা আছে তাদেরকে ধরার জন্য একটা পরিকল্পনা নিতে হয়। তো ফাইনালি আমরা গতকালকে 4 জনকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা মোট 11টি মোবাইল এবং একটি স্কুটার এবং ক্যাশ টাকা 5,000 উদ্ধার করা হয়। মোবাইলগুলি বাদল চক্রবর্তী বাড়ির যে মোবাইলগুলি ছিল সেগুলি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এবং ক্যাশ টাকাও পাওয়া গেছে 5,000 টাকা। আর বাকি যে জিনিসগুলি আছে সেগুলি আমরা আইডেন্টিফাই করব। তবে প্রাথমিক তদন্তে এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা একটা জিনিস পরিষ্কার যে এরা এই স্কুটারটা নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে TBSE board ni fashion tei ketal fee structure October talni chi Shalmarin Shimi Chengshabui rejagnai Shaklaikha TBSE board ni kasko Dr. Dhananjay Gono Chaudhary tei Secretary Dr. Dulal De. TBSE ni fashion tei ketal raida Shaklai rejakha tini October talni chuku Shalmari Sangrong Shala Shaklai rekha TBSE board ni kasko Dr. Dhananjay Gono Chaudhary Secretary Dr. Dulal De Koktwma Thumlaruni Beskango TBSE board ni fashion New fee structure ketal saklai rejakha tabo ketal khlaioi fee structure slai rejakmani bai fee rokbo bangriwei rejakha TBSE board ni fashion tei o October talni faini besgangni chi Shalmarin Shimi new fee structure chengi rejaknai shaka TBSE board ni kasko Dr. Dhananjay Gono Chaudhary te Secretary Dr. Dulal De. আমি বলবো অ্যাপ্লিকেশন আপনারা দেখুন হাতের কাগজে আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মগুলো বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন এনরোলমেন্ট মাধ্যমিকের বা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার এক্সামিনেশন অন্যান্য বিভিন্ন ফর্ম নিতে হয় ফিল আপ করার জন্য ফর্মগুলো প্রত্যেকটা ফর্ম 10 টাকা যারা ওরা বলেন আগে 5 টাকা ছিল ওরা দিতে গেলে বলেন যে 5 টাকা তো আমাদের খুচরোও থাকে না এটা 10 টাকা করুন এটা 10 টাকা তারপরে রেজিস্ট্রেশন যেটা আগে ছিল মাধ্যমিকের 100 টাকা 12 এর 200 টাকা আর এখন করা হলো দুটোই 200 টাকা করে তারপরে হলো দেখুন ওই পারমিশন ফি এগুলো আগেও ছিল এরপরে যেটা বড় যেটা আমরা পরিবর্তন করলাম বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট যেটা ইনভলভ সেটা দেখুন এক্সামিনেশন ফি 5 নম্বরে লেখা আছে এক্সামিনেশন ফি আগে ছিল মাধ্যমিকের 120 টাকা আর 12 এর ছিল 150 টাকা এখনই আমরা করলাম মাধ্যমিকের 300 এটা দেখুন আরেকটু বলি মাধ্যমিকের যে আমাদের 120 টাকা 12 এর 150 টাকা ছিল সেটা এখনই সিবিএসই পরীক্ষা দিতে গেলে মাধ্যমিকের 1500 টাকা আর 12 এর বোধহয় 2100 টাকা खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तलुकुरगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हामजागमा देखा काहाम याफारो अजंग सासा नायथथक शालनरगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सुलाय कदाल हलमा गना रांचा वनरक बायनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जोरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रगबो नरक नुगै मानाय आमसत सिमियाखौ ते बकतमा का हमतों खौ नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 ने मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवालीनि हामजामु याफारो ओ दिवालीओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगै दं अजंग सासा शालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंगनो हामजांगमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय
শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই। একে বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। खुलुमका हासनी लुकुरंग नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD
every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Khaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. Tinin bagai Kokborok Koktwma musugno only Koktwma Shaimana bagai Chayakari Naitung di Swrangchati Hambai.